ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋପଲୀଳା ପାରାୟଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖେମାଲଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ପିପଲକଟା ଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗୋପଲୀଳା ପାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗୋପଲୀଳା ପାରାୟଣ 3 ଦିନ ଧରି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମାପନ ହେବ। ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନମାଲର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। कुछ बोले के मारी पारा कुछ गोपी दीवाना कुछ बोले के गोपनो मारी गोपाना भुवना पाद धूल सिरे देई गो पाद धूल सिरे सिरे गो पाद धूल सिरे पाद धूल सिरे देई धूला माटी हो चरणर धूला माटी देरा गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ गोपीनाथ चरणर धूला माटी दे हरि बोल गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ गिरि गोवर्धन नारी कोटिल मणि गोटिल रत्ना कपटिया लपटिया तूने गोपी जीवना गिरि गोवर्धन नारी कोटिल मणि गोटिल रत्ना दया कर दया निधि गो दया कर दया निधि दया कर दया निधि गो दया कर दया निधि दया कर दया निधि धन्य होई चरणर धूला माटी दे गोपीनाथ हे गोपीनाथ गोपीनाथ राधे 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 चरणर धूला माटी दे